नमस्कार पिलाने आज गोटे माने अलग प्रकार वीडियो को तुम मन समस्त को स्वागत जमती कि तुम मैंने देखुव वीडियो पोस्टर लिखा है जे मो ना रे सब बड़ आलिगेशन जे मु क्लास रे गपे है जोटा मिछ नुह पूरा सत कौन सत मु गपे आलिगेशन है मो ना रे सब बढ़िया आलिगेशन जे मु क्लास रे गपे अनावश्यक जिनस कहे ठीक अच्छे कहने वाले तो कहते हैं क्या करें। सो वीडियो मु आरंभ करुच्ची शाहरुख खान ना गोटे इंटरव्यू है शाहरुख खान ना गोटे इंटरव्यू रे शाहरुख खान सार कहले जे तांको झियो तांको घर को आसला परे बहुत समय रे कहिछि जे बापा तमे तम फिल्म मानक ओवर एक्टिंग करूछ बरं आमिर तमठू माने बेसी नेचुरल एक्टिंग करुछि ताको शाहरुख खान उत्तर देकरी कहला जे बाबा रे झियोलो जदि ओवर एक्टिंग करी करी की मु शाहरुख खान ताले मो पाई बेटर मु एया करबा उचित आमिर खान रो नेचुरल एक्टिंग की फॉलो करबा उचित नुह बुझला वाला लोक बुझी जीवनी मु कोन कहया चाहूछि जदि क्लास रे गपी गपी बाजे कथा फालतू कथा कही कही मु आज प्रकाश सर ताले बहुत बेटर मु बढ़िया जगह अच्छी बहुत ठीक करुच्ची आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा है कौन ना मु मन कर गोटे क्लास 2 घंटा नौ गोटे कोटी जगार 2 घंटा नौ 2 घंटा जदि क्लास नौ प्रकृत में मुझे भाया अनावश्यक कथा गपुची मनगढ़ा कहानी गपुची तार टिके आचरित लगुनि ये लोक मैंने मोर अनावश्यक कथा को अबांतर कथा को बसिक 2 घंटा शुणुंट ताने आमे जनकर क्लास घंटाए अध घंटा 1.5 घंटा जो 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट पर उठिकी पलि आसबार माने पूरा सुजोग अच्छी किंबा दिने 2 दिन पर दिने 2 दिन खंडे शुणीगले मनकर तुम गोटे एमता जनतार पशिकी मुझे तुम क्लास करुचे जे तुम बाहरी पार सेकेंड दिन थर्ड दिन गल कहीं जोधा भितर तार जदि से आसबार सुजोग अच्छी कि द्वितीय दिन तृतीय दिन से न जीवार सुजोग अच्छी तापर भी मुझे जाऊँगी आउ जाइए क्लास करके कहूँ खाली गपुंट है काम करुच तो उसमें कुछ है या नहीं है काम करुच तो आई डोंट थिंक सो यार मत तो कहीं जमा काम करनी मत कहीं जमा लगुच काम करनी बोध बुझे एबे भी तो किसी लोग देखुवे कि किए बाज्य कथा गपुची बंद कर दे पड़ो ना देखो तांको भीतर बहुत लोग बंद करके जीवेनी कोना ना देखा आ कोटका को कहूच मो कथा को जड़ टाणी सारिबानी जे मु ए लोक ही कहूच हला अरे भाई जदि प्रथम तीरटा पसी गलानी केंची हो गलानी बंद करना वीडियो को पड़ो ना 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 देखा देखा आ कोन तीर मारुच रुआ रुआ कहूच तीर मारुच ओके सो वीडियो को मु 3टा फेज रे करिवि लंबा हे जबो हे गला सुनले न सेमती भी 100टा खंड लोक शुणुंट मो वीडियो को बेसी शुणु ना ये वीडियोटा को 30टा लोक शुणिबे 3टा वीडियो पार्ट रे करी नंबर 1 पार्ट सप्तम श्रेणी गोटे चैप्टर नहीं वायु चाप जोटा जनरली क्लास रे केमिति मु डील करे सेटा कहबी सेतरु बुझला वाला लोक बुझिया को चेष्टा करिवो जे प्रकृत रे मु गपुची ना कौन करुची 2 नंबर सीबीएसई क्लास 10 रे पॉलिटिकल साइंस रे गोटे चैप्टर अछि पॉलिटिकल पार्टीज ताको पढ़ला बेले मु कोन जिंस करे से जिंस चेष्टा करिवि 3 नंबर जोटा कि सब जाको आउटरिया गोष्ठी जो माने जहा जो नैरेटिव्स चलै छथि हला जो 2 जण पाणी हला सेमान को छाड़ी के शिखिबा पाई मोर जो पिला अछथि 24 वर्ष भीतर 23 वर्ष 24 वर्ष भीतर बहुत प्यार मोहब्बत मो पिला ठारे मु पाइछि हला जो मानक पाई आज मु जितु सर बा प्रकाश सर हला से मानक पाई जे प्रकृत रे आज का डेट रे जोडी माने कोन को आंगुरी टिपि देले गूगल रु ज्ञान भारी आसुची यूट्यूब रे ज्ञान बंटा होउची मागणा रे सेठी पिला को केमती पढेबा दरकार सेठी पिला को कोन करबा दरकार को भली अप्रोच रहबा दरकार जोटी पाठ को प्रत्येक मुहूर्त बजार बिक्री होची सेठी पाठ पढ़ारे इनसाइड द क्लासरूम रे कहा ऊपर गुरुत्व दिया जाबा दरकार से जिंस बाबद रे मोर 3 नंबर वीडियो आसीबो हला सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आरंभ करबा सप्तम श्रेणी रो गोटे चैप्टर ज्योग्राफी रे अछि
जोटी कथा है ना वायु चापटा जेनराली मुझे क्लास रे डील करे केमती डील करे पिला तुमको करके देखौछि वीडियो टिके लंबा हबो होछि कोन वायु चाप जेतेबेले मु क्लास रे वायु चाप पढ़ाए चेष्टा करे 70-80% समय जेतेबेले मो पाखा टाइम विशेष कर थाए मु कोन करे ना मो क्लास आरंभ करे एबे जो मॉडर्न दंडी सब आसुछि आगुर सब पला दंडी आस्तला एबे कोन होछि मॉडर्न मशीन्स आसलानी गोटे प्लेट भलिया थिबो से प्लेट ऊपर तमे जिंस थोइबो ता ऊपर गोटे रेड कलर मीटर थिबो से मीटर रे ओजनटा देखैबो मु सेउट आरंभ करे अच्छा पिले तमे से मशीन देखिछ ना नाही जेनले गां गोले जे पहुंचलन पिला के मजर देखिछु सेठी कोन होवे पिला सब कहि देबे कहि छारे एमते ना 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 रोटा काम कर अच्छा गोविंद तू ठिया तू कोन आने को जाइथिलु ना सर मु काली आने जाइथिलि चीनी केते आइलु ना सर 250 अच्छा कौन है मूल मत कह से शुरू कहबा पैसा देला चल चली गली गाड़ी रे गली बाटर देखला सब छड़ दियो दुकान को गली दुकान की कहली अरे रतना भाई मते टिके चीनी 250 देला बोला अच्छा रतना भाई कौन कले ना रतना भाई कौन कले ना चीनी 250 जर रे पुरे की से मशीन पर थोइले बोला माने एमिति रतना हाथ पूरा स्ट्रांग जे से पूरा डायरेक्ट 250 ही पुरे देला थोइ देला ना नहीं सर नहीं सर आदल कौन है ना सर रतना भाई किछि चीनी कोठी हमर जरी भीतर पुरै की मेसिन ऊपर थोइले बोले हां अच्छा मेसिन ऊपर थोइला पर कौन है ना सर मेसिन ऊपर से जेमती थोइचंती नाली रे कोन एमती ओडा देखा वाला ओडा लेखा हैछि जोते लेखा हैछि 290 मुगला अच्छा तादुर कोन बुझिलु ना सर मु बुझिलु जेटा 290 ग्राम ना तापर रतना कोन कला ना तापर रतना कोन कले रतना भाई कोन कले से चीनी रु किछि काढिले अच्छा काढिले काढी को जांगला ना सर 252 जेमती हैला रतना भाई कोन कले मते चीनीटा उठेकिरी मो हाथ को देले आ मोटो पैसा नेले पिला अच्छा एबे पिला बुझिलो जेतेबेले गुटे पिला एई भली जिंस नैरेट करूची आखो पाखो पिला एमती केही नथिबे जो मन दुकान जाय नथबे हला बहुत से अरिस्टोक्रेट काटना केफ और शाहरुख खान पिला को छाड़ देले हला हम तो से सोसाइटी डील करूने हला सो पिला घर से सब जग जिंस मन पइला सेटु कथा अच्छा ताले पिले चीनी तो से जो प्लेट ऊपर थुआ हला मीटर रे ये 250 केमती आइला चीनी तो थुआ हला एठी सेठी मीटर रे केमती बाहरला कोन उडा होछ ना हो सर कोन उडा होछ जो एमती आलोचना करी करी छोटो पिला एमती आलोचना करी करी मु सुजाए ता माने बोध हे कथाटा एये की जे चीनी कोन करूची ना से जो मीटर जो प्लेट ऊपर किछि बल प्रयोग करूची जहाँ को आम भौगोलिक भाषा भूगोल में कहूचे चाप किछि चाप प्रयोग करूची से चापटा बा से जिनसटा गोटे मेजरमेंट फॉर्म रे एठी बाहरुची ता माने जते की चाप प्रयोग करूची सेति की एठी देखौची 250 चाप प्रयोग कला ता माने 250 देखिला ता माने हम 250 चिनी नै गेले आउ टिके बुले की कहले कोन ता माने गोटे जिनसर ओजन जते की से सेति की चाप प्रयोग करूची गोटे जिनसर ओजन मन कर 5 किलो से केबे 6 किलो चाप प्रयोग करि परिबे की नहीं मो सामने गोटे ताला अच्छे ये तालार ओजन है 200 ग्राम ये 200 ग्राम ओजन ताला 300 ग्राम ओजन ताला चाप केमिति पकेबो ता माने एठी आमे आ गोटे जिंस रे पहुंचले जे गोटे जिंसर ओजन जेते की से सेति की चाप ही पकाए जो चापटा एठी पडुची प्लेट ऊपर किछि गोटे मशीन कनेक्ट हेकरी एठी रिफ्लेक्ट करिक 250 देखुची ना हो सर पिया बुझिले ठीक अछि ताले पिले तमे कोन भाबुछो जो जिनस को हमें माने आधरे आउ टाइम अछि आपण मन को भाषा रे कहला बेला मो भीतर आउरी गप अछि गुली गप आउरी अछि मुते YouTube वीडियो लंबा हे जे बेले बेसी डाडू न होला नले आउरी इंटरेस्टिंग करी काकू डाकी ताकू डाकी मु कराए ताल तम माने पिले कोन भाबुछो जो जिनस को देखि परिबो छुई परिबो तार ही केवल चाप अछि ना न देखिला बेला चाप किछि ही पारे पिला नि हां सर न देखिबला केम चाप आसो जागो हम देखबन त केम चाप आसीबो सेठी मु कहबी अच्छा कौन चैप्टर ना आज हम पढ़ुचे ना सर वायु चाप ता माने वायु रो चाप अछि ना नहीं ना सर नहीं एठी हैमरिंग करिवार कथा ए जो वायु रो चाप नहीं ए मुंडरे भावना जन्मिछि तयारी हेछि केमिति ना 10 वर्ष धरि कि जनरली गोटे पिला सप्तम रे पढुछ माने 12 वर्ष हेतिबो 13 वर्ष हेतिबो 13 वर्ष धरि कि पिला रो चलणी भितरे पिला जहा देखिछि पिला कोन देखिछि ना 13 वर्ष भितरे पिला मैक्सिमम केस रे देखिछि जे जहार आकार अच्छी जहाँ को हमें देखी पारुचे छुई पारुचे तार बोध ओजन अच्छी चली कि ता भितर ए जिनस डेभलप कर जाइछि अवश्य से पिला आउ एमती किछि जिनस देखिछि
ହେଲା ଯୋଉଠି ବାୟୁର ଚାପ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଣିପାରୁନି କାରଣ ଦେଖିପାରୁନି ନା ସେ ଭାବୁଛି ମନେକର ବେଲୁନ ଫୁଲିବା ସେ ବେଲୁନ ଫୁଲୁଛି ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ତେଣୁକରି ପିଲା ମନରେ ସେଇଆ ହିଁ ବଦ୍ଧ କରିକର ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ଆସିଲା କଥା ଏଇଠି ଚୁମୁଟାଟେ ମାରିବା କଥା ସେଇଠି ଚୁମୁଟାଟା ମରା ହେଲା ଯେ ପିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏନି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି ତାପରେ ବି ତାର ଚାପ ଅଛି ତାର ଓଜନ ଅଛି ହେଲା ପିଲା ନାଟା କରିବନି ହଁ କଣ କଣ ସାର୍ କହିବି रो ଆଚ୍ଛା ବେଲୁନ ଗୋଟା ଅଣାଗଲା ଯେମିତି ବେଲୁନ ଗୋଟା ଅଣାଗଲା ଗୋଟା ପିଲାକୁ ଡକା ହେଲା ତୁ ବେଲୁନଟା ନେଇକିରି ଆ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହ ଆଉ ଗୋଟା ପିଲାକୁ ଡକା ହେଲା ମୁଁ ଚେୟାରରୁ ଉଠିଗଲି ଯେ ତୁ ଏଇ ଟେବୁଲ କତିରେ ଠିଆ ହ ପ୍ରଥମ କୁହାଗଲା ଯେ ମନେକର ଟେବୁଲକୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ପିଲାର ନାଁ ହେଲା ହରି ବେଲୁନ ଫୁଲେଇବା ନା ପିଲାର ନାଁ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ ହରିକି କୁହାଗଲା ହରି ଗୋଟେ କାମ କର ଟେବୁଲଟାକୁ ଠେଲେ ଟେବୁଲକୁ ସେ ଠେଲିଲା ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ପିଲା ଇଏ ହରି କଣ କରୁଛି ନା ଟେବୁଲକୁ ଠେଲୁଛି ଟେବୁଲ କଣ ହେଲା ନା ଟେବୁଲ ସାରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନା ଟେବୁଲ କେମିତି ଘୁଞ୍ଚିଲା ନା ହରି ତାକୁ ଠେଲିଲା ତାମାନେ ହରି କଣ କଲା ନା ହରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ବୋଲି ଟେବୁଲ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଏଠି ହରି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତା ହାତ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଟେବୁଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଘୁଞ୍ଚିବା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁକରି ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଚାପ ର କନସେପ୍ଟ ଆମେ କିଛି ବୁଝିଲେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଲୁନଟାକୁ ଫୁଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବେଲୁନଟାକୁ ଫୁଲେଇଲା ହେଲା ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ଗଲା ପିଲା କଣ ହେଲା ନା ସାରା ଗୋବିନ୍ଦ ବେଲୁନଟାକୁ ଫୁଲେଇଲା ଆଚ୍ଛା ଗୋବିନ୍ଦ ବେଲୁନଟାକୁ କେମିତି ଫୁଲେଇଦେଲା ନା ପାଟିରେ ଫୁଲେଇଦେଲା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନଟାକୁ କାଢି ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଠିଆ କଲି ଏଇ ସୁଚି ତୁ ଠିଆ ସେ ଠିଆ ହେଲା ମୁଁ କଣ କଲି ମୁଁ ଲଗେଇଲୁ ମୁଁ ତା ପାଟିରେ ଲଗେଇଦେଲି ମୁଁ କାହିଁ ଫୁଲୁନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ବି ଟାଣ ଟେରା ପିଲା ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ସାରେ ଏ ସୁଚି ବା ଫୁଙ୍କୁନି ହଁ ନା ହଁ ବା ନା ଫୁଙ୍କିଲେ ଫୁଲିବ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି କହୁଛ ସେ ପାଟିରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଫୁଲିଗଲା ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ପାଟି ବେଲୁନ ଫୁଲେଇଲା କି ନାଇଁ ତାମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟିରୁ ଗୋଟା ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଯୋଉଟା ବେଲୁନ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ବେଲୁନ ଫୁଲିଲା ପିଲା ଧୀରେ 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 ମୁଁ ଯୋଉ ଆଡକୁ ନବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ରାସ୍ତା ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରିଲା ଯୋଉଟା ସୁଚି ପାଟିରୁ ବାହାର ନଥିଲା ନା ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟିରୁ ସାରେ ପବନ ବାହାରିଲା ପବନକୁ ଆମେ ବାୟୁ କହିପାରିବା ନା ନାହିଁ ନା ହଁ ସାରେ ବାୟୁ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟିରୁ କଣ ବାହାରିଲା ନା ବାୟୁ ବାହାରିଲା ତାମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟିରୁ ବାୟୁ ବାହାରିକିରି ଗଲା କୁଆଡେ ନା ବେଲୁନ ଭିତରକୁ ତାହେଲେ ବେଲୁନ କଣ ହେଲା ନା ଫୁଲିଲା ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଫୁଲେଇଲା ନା ତା ପାଟି ଫୁଲେଇଲା ନା ତା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୁ ଫୁଲେଇଲା ନା ସାରେ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୁ ଫୁଲେଇଲା ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟିରୁ ବାୟୁ ବାହାରିକି ବେଲୁନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ବେଲୁନକୁ ଫୁଲେଇକିରି ଆକାର କରୁଛି ତାମାନେ ଭିତର ପଟରୁ ସେ ବାୟୁ କଣ କରୁଛି ଠେଲୁଛି କାହାକୁ ବେଲୁନକୁ ଯାହା ଫଳରେ ବେଲୁନ ଫୁଲିକିରି ବଡ ହଉଛି ତାମାନେ ଇଏ ପୁରା ସେଇ ସମାନ କଥା କାହା ସହିତ ନା ଏ ଯୋଉ ପିଲା ଯେ ଚୌକିକି ଠେଲିଲା ଟେବୁଲକୁ ଠେଲିଲାଠୁ ଟେବୁଲ ଯେମିତି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ତା ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଟେବୁଲ ଘୁଞ୍ଚିଲା ସେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ ପାଟିରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ବାୟୁ ବେଲୁନକୁ ଛାଡିଲା ବେଲୁନ ଭିତରକୁ ସେ ବାୟୁ ଗଲା ବାୟୁ ବେଲୁନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବେଲୁନର ଭିତର ପଟରେ ଚାପ ପଡିଲା ବେଲୁନଟା ଫୁଲିଲା ଏତି କହିକି ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିଯିବ ଏମିତି ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଲା କାହିଁକି ସାଇଲେନ୍ସର କାରଣ ଜାଣିଛ କଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଡ ଖାଇକିରି ଭାଙ୍ଗେ ନା ଏମିତିଆ ସାଇଲେନ୍ସ ଆସେ ଯେମିତି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆରେ ହଁ ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ପୁଣି ମୁଁ କୁଆଡକୁ ଯାଉଛି ଚିଡିବାକୁ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ପିଲା ବୁଝିଲା ଏଇଠି ହିଁ କନକ୍ଲୁଡିଂ ରିମାର୍କଟା ଦବାର ଅଛି କଣ ଯେ ଖାଲି ଯେ ଯାହା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ତାର ଓଜନ ଅଛି ସିଏ ଚାପ ପକେଇ ପାରିବ ନୁହଁ ଆଖିକି ନ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ବି ଚାପ ପକେଇ ପାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଟିରୁ ଯୋଉ ପବନ ବାହାରିଲା ତମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲ ଦେଖି ତ ପାରିଲନି फुल्ला ना नहीं। अब आया दिमाग में बुझिल एठू तापरे मु कौन करी ना वायुमंडल रे केमिति वायु चाप पकोची से सब एनालिसिस आड़ को जाए किंतु परिस्थिति कौन हो जाए ना मो क्लास बाहर ठिया हेतिबा मोर बंधु जनक जी की प्रोफेशन रे इलेक्ट्रिशियन ला सीए ताकर नट भिडुचंती
ଭିଡୁଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ନଟ ଭିଡିବା କାମରେ ମାହିର ହେଇକିରି ବି ମତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟରୁ ଜଜ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ନଟ ଭିଡିବା, ଭିଡୁଛି ବୁଲାଉଛି, କାନ ଅଛି ଯାଇକି ପ୍ରକାଶ ସାରଙ୍କ କ୍ଲାସରେ। ମତେ ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏମିତି କି ବୁଝେଇ ଆସେନି, କାହିଁକିନା ମତେ ତ ଭଲ ନଟ ଭିଡି ଆସେ ନା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ନଟ ଭିଡା କାମ କରୁଛି। ତାକୁ ଯୋଉ ଭଲ ଆସେ ସେ କାମଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଟ ଭିଡାର ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇକି ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ ବାହାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହୁଛି ଗପ। ଏ ପ୍ରକାଶ ମାଷ୍ଟର କି ପାଠ ପଢଉଛି କିଅ? ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଖାଲି କଣ ଦଣ୍ଡି, ବଟକରା, ବେଲୁନ, ଟ୍ୟାରେ, ଟେବୁଲ। ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହଉଛି ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାରଙ୍କର ମାନେ ଉଦାହରଣ ବି ଦଉଛି ଯେ କଣ ଆମ ସାରେ ପଢଉଥିଲା ନା, ମୋର ଆଜି ଯାଏ ମନ ଅଛି 23 ଅଷ୍ଟା। ତାର ପାଇଁ ପାଠ ପଢା କଣ ନା, ତା ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ହେଲା କଣ ନା, ପିଲା ଆସିଥାନ୍ତା କହିଥାନ୍ତା 1 ବର୍ଗ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, ସ୍କୋୟାର ମିଟର ନା କଣ, 1 ବର୍ଗ ସ୍କୋୟାର ମିଟର 1 ବାୟୁଦଣ୍ଡ, ଯାହା ଚାପ ବା ବାୟୁଦଣ୍ଡର ଓଜନ ଯେତିକି ସିଏ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ ତାକୁ ବାୟୁ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ଯୋଉଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ତା ପିଲା ଏଇଟା କହିଲେ, ଏ ଲେଖାଟା କହିଲେ 2 ମାର୍କ ପାଇବ। ଟୋଟାଲେ ପିଲା ବି ଯାଇକି ନବମରେ କନଫ୍ୟୁଜଡ। 1 ବର୍ଗ ସ୍କୋୟାର ମିଟରର ବାୟୁଦଣ୍ଡ, ଆବେ ବାୟୁଦଣ୍ଡ କୁଆଡୁ ଆଇଲା? ବାୟୁ ତ ଚାରିଆଡେ ଅଛି, ବାୟୁର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ବାଡି ଆଇଲା କୁଆଡୁ? କନକ୍ଲୁଜନ କଣ, ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ପଢା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମ କାମରେ ନାଙ୍ଗୁନି। ଆମକୁ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ପଢା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମ କାମରେ ଜମା ନାଙ୍ଗୁନି। ଛି, ପାଠ ପଢିକି ବେକାର ହେଇଗଲା, ମୁଁ କି ପାଠ ପଢିଲି ବାହାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମ କ୍ଲାସରୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଦଉନେ। ଏନସିଏଫ୍ ପଦାକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱର୍କ ପଦାକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନରେ ଯେ ଭାଇ କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରକୁ ବାହାର ସହିତ ଯୋଡ। ଯିଏ ଯୋଡିଲା ସିଏ ମୂର୍ଖ, ସିଏ ଗପୁଛି, ବୁଝୁଛି। ଯିଏ ଏମିତି ନ ଯୋଡି ପାରି କରିକି ଆଜି 9ଟା ଟାଇଟ କରୁଛି ସିଏ ପାଠୁଆ, ବେଷ୍ଟ ପାଠପଢା ହେଲା। ତୁ ଯଦି ଏତେ ବଢିଆ କରି ଭୂଗୋଳଟା ପଢିଥିଲୁ, ବାୟୁଚାପ ପଢିଥିଲୁ, କାଇଁ କରୁଛୁ? ଆଉ ଯଦି କଲୁ ସେଇଠି ରହୁନୁ, ତୋ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ ବାହାରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପର୍ସନାଲି ବୁଝଉଥିବି ହେଲା, ତା ସେପଟରେ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜୁଥିବା ଲୋକ ବି କହୁଛି କଣ ନା ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ଖରାପ ନୁହେଁ। ମୋ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଭାଜୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଭାଜୁଛି, ମୋର 2ଟା ଭାଇ ବୋଉ ମଞ୍ଜୁ ଆଉ ମାମା ବହୁତ ସମୟରେ ଭାଜୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ଖରାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି ତାକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଅମୁକ ସାର୍ ସମୁକ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହିକି ତାର ସୋସିଆଲ ଇମେଜ ଖରାପ କରିବାଟା ଖରାପ ହେଲା। କର, କାର ହଉଛି କହିଛି ବା ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଯଦି ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରି ମୁଁ ଆଜି ଶାହରୁଖ ଖାନ ତା ଝିଅକୁ କହିଲା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, ଆମିର ଖାନର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଂ କି ମୁଁ ଫଲୋ କରିବିନି, ମୁଁ ସେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହିଁ କରିବି। ଯଦି ଏମିତି ଗପି ଏମିତି ପଢେଇ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ବା ଜିତୁ ସାର୍, ଆଜି ବି ମାର୍କେଟରେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୀପଦ ପ୍ରଶଂସାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ନାଜ ଲାଗିଲେ ବି ମନରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣେ। ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? କୁହ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଭିଡିଓ ସାରୁଛି, ଏପିସୋଡ 2 ରେ ପୁଣି ଆସିବି।
सीपीएसई क्लास 10 रो पॉलिटिकल पार्टीज रो गोटे एग्जांपल नै कि हला एबे भी जदी लागुची फालतू कथा हला बंद कर दियो किंतु मु भल के जानि छी ये वीडियो को देखुतिबा किछि लोक जो माने कि विगत दिन माने करी मो काम को करिचंती फालतू कथा बोली करी कहिचंती गपुची बोली कहिचंती से माने भी अनै बसतिबे दुई नंबर वीडियोटा केबे आसीबो बट बेसी समय नै वीडियो हला आ मु तो तमे एते भल पाउछ माने आ मु तुमको एते माने सेंसेशन रखिबी कोन खूब शीघ्र यूट्यूब रे पोस्ट कर देबी है मु जानि छी तमे अपेक्षा करिछ हला आसीबो बुझ बेसी नै 3 दिन रे पोस्ट हे ठीक अछि टिल देन बाय बाय वेट फॉर द एपिसोड 2